Bonjour, معكم Mourad. Alors vous allez prendre directement le livre pour communiquer en français, 5e année de l'enseignement du primaire, la page 38, notre séance, la production écrite, mettre en ordre un récit. On va directement à la rubrique Je m'exprime. Alors, là, je m'exprime. Je réécris, c'est-à-dire que je vais écrire encore une fois dans l'ordre, يعني بالترتيب, c'est-à-dire que ces phrases-là ne sont pas en ordre. Il y en a الجملة دي غير مرتبة pour obtenir un texte qui a un sens. Bien sûr, pour avoir un texte qui a un sens, باش نحصل على واحد التكست عنده واحد المعنى, je dois mettre ces phrases-là en ordre. خصني نكون هاد الجمل هذه نرتبها, يعني نديرها في l'ordre ديالها, يعني نرتبها. الوغ شنو قلنا؟ بيان سور هاد الجمل هادو فيهم لي كونيكتور, فيهم دي كونيكتور. شنو هما لي كونيكتور؟ هما دوك دابور بوي انسويت انفان, هادو هما اللي كيتسماو لي كونيكتور. داكور. اذا نشوفوا لي كونيكتور اللي عندنا, عندي هنايا انفان, اذا قلنا هاد انفان خصها تكون هي الاخرى. عندي انسويت كتكون قبل انفان. عندي مون بير, عندي دابور كتكون هي اول حاجه كنديروها. داكور, هي دابور. إذا عندي هنا 3 كونيكتور, عندي enfin وعندي ensuite وعندي d'abord. بقاو عندي 2 phrases qui n'ont pas de connecteur. إذا في هاد لي phrases هادي ما عنديش لي كونيكتور. إذا يعني خاصني نبدا وحده من هاد الجمل هادو اللي بجوج. إما غنبدا mon père est actif, يعني أبي نشيط, أولا غنبدا nous allons faire du camping dans les montagnes de l'Atlas en famille. داكور. إذا حنا ماشي غير غادي نجيو غنختاروا على الله, أولا خصنا نشوفوا بعدا هنا نشوفوا المضمون ديال لو تكست. Le contenu de le texte. D'accord? Enfin, tout le monde prend place, il met le moteur de la voiture en marche. D'abord, il range la tente. Il y a même la tente, il y a les valises. De quoi il s'agit? Il s'agit d'un camping. ديال واحد المخيم, يعني غادي يمشيو يخيموا. إذن الجملة الأولى اللي خصنا نبداو بها هي هذه لأن هذه بحال واحد لا بوتيت, بحال اون بوتيت انتروداكسيون, يعني هذه بحال واحد المقدمة اللي غتخبرنا أو غتعطينا واحد ليدي جينيرال sur le contenu du texte. غتعطينا واحد الفكره عامه على المضمون ديال النص, علاش غيهضرنا هذا النص. alors la première phrase هي nous allons faire du camping dans les montagnes de l'Atlas, يعني غادي نمشيو نخيموا في جبال الاطلس. ندوزو لا دوزيام فراز. اذا ما هادو ما نهضرش عليهم دابا, غنشوف لا فراز اللي ما فيهاش ان كونيكتور. عندي هنايا لا دوزيام فراز هي mon père est actif. اذا هنا غنهضروا على الاب. اذا دوزيامون mon père est actif. D'abord, on va نشرحوا. Alors, mon père est actif. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il range d'abord. إذا الجملة اللي فيها d'abord ستكون الأولى في الترتيب. Il range d'abord la tente. إذا il range يعني كيجمع في الأول أو كيرتب الخيمة و لي فاليز هما الباليزات في الكفر. إذا كيقاد الخيمة, هذيك الخيمة والباليزات كيقادهم في الكفر. إذا هذه هي الجملة الثالثة. Alors, il range d'abord la tente et les valises dans le coffre. شنو غنمشي enfin لا, هاد enfin هادي الجمله اللي كتكون من بعد منها هي الاخر. ملي كنقول enfin يعني هو الاخر. اذا قبل ما ندوز enfin عندي ensuite. بعد ذلك اش كيدير؟ il met le moteur de la voiture en marche. اذا 1 2 3 انا غتكون 4. إذا ensuite il met le moteur de la voiture en marche. إذا après avoir rangé les valises et la tente dans le coffre, شنو دار من بعد il a mis le moteur en marche. من بعد démarre الطوموبيل. وأخيرا enfin tout le monde prend place dans la voiture. وأخيرا كل واحد كياخذ مكان ديالو في السيارة. إذا هنا ولات عندي une suite logique d'un texte. d'accord, ولات عندي une suite logique. alors grâce à quoi j'ai obtenu cette suite؟ بفضل ماذا؟ باش حصلت على هذا التسلسل المنطقي بفضل لي كونيكتور هما d'abord ensuite enfin. alors دابا نقراو التكست مرتب. شنو نقول؟ alors nous allons faire du camping dans les montagnes de l'Atlas en famille. mon père est très actif. troisièmement il range. alors qui range la tente et les valises? c'est mon père. إذا الأب ديالي هو اللي يرتب هذيك الخيمة والباليزات في الكفر, لأن هنا حنا في الأول هضرنا على الأب. alors il range d'abord la tente et les valises dans le coffre. ensuite بعد ذلك il met le moteur de la voiture en marche. وأخيرا tout le monde prend place dans la voiture. d'accord. إذا كان معكم مراد, السلام عليكم ورحمة الله.